فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز انتہائی خشوع و خضوع اور پرامن ماحول میں ادا کی گئیں۔ چند ریاستوں میں بارش کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے مساجد میں ادا کی گئیں۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پرامن طریقے سے نماز ادا کی گئیں۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان و آپسی بھائی چارے کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگی گئیں۔ تلنگانہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ منائی گئی ہیں سنت ابراہیم کی پیروی میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے دیگر شہروں اور اضلاع میں مسلمانوں نے نہ صرف نماز عید ادا کی بلکہ بکروں اور مویشیوں کی قربانی دی۔ حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے 33 اضلاع کی عیدگاہوں اور جامع مساجد میں مسلمانوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ بیشتر مقامات پر جمعرات کے روز نماز فجر کے کچھ دیر بعد نماز عید ادا کی گئی تو کئی مقامات پر طلوع آفتاب کے بعد نماز عید کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر حیدرآباد میں سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرالم میں دیکھنے کو ملا، جہاں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد تاریخی مکہ مسجد، عیدگاہ مادنہ پیٹ، ہاکی گراؤنڈ، ماسب ٹینک اور ملٹری گراؤنڈ مہدی پٹنم میں بھی لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ شہر کے حساس مقامات بالخصوص پرانے شہر میں پولیس نے سخت چوکسی اختیار کی تھی۔ شہر آنے والے راستوں پر غیر قانونی طریقے سے مویشیوں کی منتقلی کو روکنے کے چیک پوائنٹ قائم کیے گئے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے پین پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر کارڈ کو اپنے آدھار کارڈ سے لنک نہیں کیا ہے تو یہ کام فوری طور پر انجام دے لیں، کیونکہ پین سے آدھار کو لنک کرنے کی آج یعنی 30 جون 2023 آخری تاریخ ہے۔ پین کارڈ اگر آپ کے آدھار سے منسلک نہیں ہوگا تو آپ کو 5,000 روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فی الحال یہ جرمانہ 1,000 روپے رکھا گیا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے پین آدھار نمبر کو لنک کرنے کی آخری تاریخ کو کئی بار بڑھایا ہے۔ اس بار 30 جون آخری تاریخ بتائی گئی ہے۔ آخری موقع صرف آج ایک دن کا ہے۔ اس سے قبل یہ آخری تاریخ 30 اپریل کو ختم ہو گئی تھی، تاہم 1,000 جرمانے کے ساتھ آخری تاریخ 30 جون کر دی گئی۔ یہ آخری تاریخ ختم ہوتی ہے تو پین نمبر کام نہیں کرے گا، لہٰذا پین کا استعمال کرتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن داخل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز پین کارڈ کام نہیں کرے گا اور اس پر مزید جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے پین آدھار کو لنک نہیں کیا ہے وہ محکمہ انکم ٹیکس کی آفیشیل ویب سائٹ www.incometax.gov.in IECFOPORTAL پر جا کر پین آدھار نمبر اور دیگر تفصیلات درج کر کے لنک کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں MBA اور MCA کورسز میں داخلوں کے لیے منعقدہ ICET نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہنمکنڈا کاکتیہ یونیورسٹی میں چیئرمین کونسل آف ہائر ایجوکیشن پروفیسر آر لمبادری، TSICET کے چیئرمین پروفیسر تاتی کونڈا رمیش، کاکتیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر وی وینکٹا رمنا، کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے وائس چیئرمین SK محمود، TSCHE کے سیکریٹری سرینیواسا راؤ اور ISET کنوینر نے ICET کے نتائج جاری کیے۔ نوکالا شراون کمار نامی طالب علم نے ISET میں پہلا رینک حاصل کیا۔ سائی نوین اور روی جیتا نے بالترتیب 2 اور 3 رینک حاصل کیے۔ MBA اور MCA کورسز میں داخلے کے لیے ICET امتحان 26 اور 27 مئی کو تلنگانہ کے 16 مراکز اور AP کے 4 مراکز پر منعقد کیا گیا تھا۔ 70,900 طلباء نے امتحان میں شرکت کی، جن میں 86.17% یعنی 61,092 امیدوار کوالیفائی قرار دیے گئے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع کے بیلمپلی اسمبلی حلقے میں واقع اوجین ڈیری کی CEO سیجل نے حیدرآباد میں ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں نے اسے جوبلی ہلز میں ایک مندر کے قریب فٹ پاتھ پر بے ہوشی کی حالت میں پایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور اسے ایک آٹو میں اسپتال لے گئی۔ سیجل کے ہینڈ بیگ سے نیند کی گولیاں اور خط ملا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ کل دوپہر کے قریب 1:30 بجے سیجل نے نیند کی گولیاں کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ سیجل پچھلے چند دن سے
मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली के एमएलए दुर्गम चिन्नया पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगा रही हैं। उसने हाल ही में दिल्ली में कौमी कमीशन बराए खवातीन में शिकायत दर्ज करवाई ताकि एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने उसे जिनसी तौर पर हरासा किया है। चंद दिन कबल उसने तेलंगाना भवन में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जुबली हिल्स पुलिस का ख्याल है कि सेजल ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना बीजेपी की सदर बंडी संजय के खिलाफ बीजेपी के सीनियर लीडर वो महबूब नगर के साबिक एमपी जितेंद्र रेड्डी ने एक मुतनाज़ ट्वीट किया है। उनका ट्वीट तेलंगाना बीजेपी में हलचल पैदा कर दिया है। जितेंद्र रेड्डी ने ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि तेलंगाना बीजेपी क़यादत को इस तरह के सलूक की जरूरत है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक शख्स ट्रॉली में भैंस को चढ़ाने के लिए उसे लात मार रहा है। जितेंद्र रेड्डी ने इस वीडियो का अनुमान दिया कि तेलंगाना बीजेपी को इसकी जरूरत है। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे डिलीट करके दोबारा पोस्ट कर दिया। मजीद ये कि इस ट्वीट में अमित शाह, BL संतोष और सुनील बंसल जैसे सरकर्दा लीडरों को टैग किया गया है। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात और बंडी संजय को सदारत से हटा देने की खबरें बड़े पैमाने पर सुनने को मिल रही हैं। उसी वक्त जितेंद्र रेड्डी का ट्वीट एक बार फिर बहस का मौजू बन गया है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SKJ चंद्रा और उनकी बेटी पायल नेहा ने बीजेपी को रियासती सदर बंडी संजय की मौजूदगी में तेलंगाना बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। SKJ चंद्र 1978 बैच के एक IPS अफसर 2011 में आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस बटालियन के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर रिटायर्ड हुए हैं और वो आदिलाबाद के साबिक SP भी रह चुके हैं। बारज़ा मीडिया से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि रिटायर्ड पुलिस अफसर और उनकी बेटी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की क्योंकि उन्हें पार्टी की नजरियात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बेलौस रिटायर्ड अफसरान को पार्टी में शामिल करने पर खुश आमदीद कहता हूं। रियासत के पार्टी सदर ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे मजीद रिटायर्ड अफसरान पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने दानिश्वरों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल हों और पार्टी को मजबूत करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।